Ayan na si Dolomite Beach. Si Dolomite. Ayan. US Embassy na side. Si Dolomite Beach. Tahan natin kung pwede tayo pumasok. Tapos may muni. Hello! Hi! Saan po yung entrance? Thank you. Ngayon, nagtitinda siya. Dolomite. Siya. Manila Bay Walk, Dolomite Beach. Hello po. CRC. Ngayon ay 17 minutes to 3. Napakainit. Napakainit paghapon. That's the US Embassy. Dolomite Beach. Tingnan natin yung marker. Ayun siya. Bakit madilim? Anenggi ka kasi. Manila Bay Walk. Dolomite. Kasi maulan. Umulan kanina malakas. Ayan siya. Ang init. Dolomite